Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. How are you today? I'm fine. Thank you. I'm fine, thank you. I'm fine too, thank you. Okay, today English lesson. Mari kita hangatkan tubuh kita. Let's warming up. Jadi kita after me, up your hand, all up your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Next, turn to the left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then to the right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And turn around. Okay, turn around. U-turn, putar balik. U-turn. Okay. Okay, thank you. Okay. The method today is explanation text. Explain. What explain? Anyone know? Menjelaskan. Okay, explain. Menjelaskan. Menjelaskan apa kira-kira? Event, boleh. Event, kejadian, peristiwa, or things. Okay. First, look at the screen. What kind of picture? Gambar apa di atas itu? Gambar apa? Fabric manufacturers. In around us in Madiun, there are many fabrics manufacturer. Ada IMCA, ada pabrik sepatu dan sebagainya. And then in the next picture, what's gambar apa itu? Hutan ya, hutan. Illegal logging. Penebangan hutan. Oke. Kira-kira do you have some opinion about the picture above? Do you have some opinion? Do you have an opinion? Opinion? What? Opinion? Pendapat ya. Apa? Kira-kira ada pendapat tentang gambar di atas? Ya, in Indonesian, so okay. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Apa pendapat tentang gambar tadi ya? Do you have some opinion? Just gambar tadi ya. Okay, there are pollution from fabrics. How do you think of your idea? We have some consuming fresh groceries. How do you feel about the winter recently? Okay, ini. How do you feel? Bagaimana perasaanmu terkait dengan the withers recently? The withers today. The withers. What the withers? Withers apa? Withers? Cuaca. Oke, cuaca. What? Bagaimana cuaca rasanya? Cuacanya saat ini atau akhir-akhir ini? It's very hot. Hot. Okay, hot. Agree? Hot. Okay. Kira-kira based on your opinion, is there any relation about the pollution and the
hot weather. Adakah keterkaitan antara pollution yang dihasilkan pabrik tadi, penebangan hutan, dengan hot weather, dengan cuaca panas? Ada nggak keterkaitannya? Ya, ada terkait. Karena apa kira-kira? Kira-kira karena apa? Iya, karena apa? Pemanasan global warming. Okay, now the question number 4. What do you think about contribution of global warming in your school? Sekarang, let's see around us. Mari kita lihat lingkungan sekitar kita. You are in school. You are in school. Apa pendapat Anda? Adakah kontribusi dari global warming tadi dari sekolah Anda? Kira-kira ada nggak? Ya, oke. Ya, oke. Ada nggak? Ya, contohnya apa? Kita bisa ya. Iya, plastics. Ya, agree? Plastik. One of the things that cause global warming juga. Oke, plastik juga salah satu penyebab dari global warming. Artinya penggunaan plastik yang tidak terkontrol, Oke, jadi if you want to express your opinion, please awali dengan kata ini. From my point of view. Dari sudut pandang saya. In my opinion. Menurut pendapat saya. Personally, ini secara pribadi saya pikir, oke. Silakan awali pendapat Anda, awali dengan kata berikut. Ada yang bisa menuliskan satu kalimat, awali dengan in my opinion boleh, from my point of view boleh. Satu kalimat saja. Satu kalimat saja. Satu kalimat di papan. Ya. Oke, lanjut. In my opinion, kita harus apa? Control, ya, control the using of habis. Oh, double B. Okay, very good. Give applause for your
explanation text. Nah, setelah Anda bisa mengungkapkan sebuah pendapat, artinya Anda sudah bisa menjelaskan sesuatu hal. Anda sudah bisa menjelaskan sesuatu hal. Oke. Explanation text sendiri digunakan untuk menjelaskan bagaimana, mengapa suatu peristiwa alam atau non alam bisa terjadi. Ciri-ciri dari explanation text, semua yang dipaparkan pada explanation text merupakan fakta dari sebuah kejadian. Kemudian kalimat yang digunakan dalam explanation text seperti yang telah dicontohkan temanmu. In my opinion, we have to, ini adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi present tense. Remember get about present tense menggunakan verb one. Oke. Nah, dalam penulisan sebuah explanation text ada 3, minimal at least there are 3 paragraph. Paragraf yang pertama adalah introduction. Kemudian paragraf yang kedua adalah explanation sendiri, explanation sequence, dan paragraf yang ketiga adalah conclusion. What conclusion? Kesimpulan. Ini ada beberapa contoh opening statement atau introduction-nya. Contohnya, a volcano is a vent or an opening of the earth surface which allow molten rock called magma, volcanic ash and gas to escape out onto its surface. Ini adalah statement. Kemudian statement itu perlu didukung oleh penjelasan, namanya explanation. Volcanoes are formed whenever there is a break in the crust of the earth. A tube-like passage connect a chamber of magma, bla 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 bla. Kemudian dilanjutkan explanation 2, explanation 3, dan seterusnya. Conclusionnya, in fact, the mountain we see today are nothing but solidified lava from previously erupted volcanoes. Nah, conclusionnya. Oke, terkait dengan explanation text, so far any question? Ada pertanyaan? Explanation text 1, itu paragraf pertama berupa statement, itu pendahuluan ya, statement. Kemudian paragraf keduanya berisi explanation, penjelasan. Dan paragraf ketiga berisi apa? Conclusion. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan buka link yang sudah saya kirim. Bisa? Silakan dibuka formatif tes. Formatif tes. Ya, silakan 5 menit diisi nama, nomor, kemudian kelas, kemudian dikerjakan. Shooteran nih. Ini. Oke, silakan dikerjakan 5 menit. Google Form. Ada kesulitan? Soalnya udah kan?
Oke, have you finished? Selesai ya? Finish. Oke, thank you. Oke, thank you. Oke. Sebelumnya mari explain dulu. Tepuk 1 S. Oke, tepuk 1 S. Tepuk 2 oke. Tepuk 2 oke. Tepuk 3 konsentrasi. Tepuk 3 konsentrasi. Tepuk 4 siap belajar. Tepuk 4 siap belajar. Oke, sekali lagi ya. Tepuk 1. Lagi, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke, thank you. Oke, explanation text. Now the class in divide by 4 group. Kelas dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Silakan jadi 4 kelompok. Yuk, sini agak mendekat, digeser kursinya aja. Kursi 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Yuk, yuk. Cepat yuk, yuk. Oke. Yuk. Ini empat kelompok ya, 4 groups. Nah, silakan. Nah, di first kelompok oke. Ya, ditulis kelompok kelas. Ya. Kelompok 1 statement 1. Ada statement 1 berdasarkan kamu menyusun explanation text berdasarkan statement 1. Have you realized how using single plastic could harm the ecosystem? Sadarkah Anda menggunakan plastik botol plastik bisa membahayakan ekosistem sekali buang? Sadarkah Anda bahwa menggunakan botol plastik sekali buang bisa membahayakan ekosistem? Untuk group 1. Group 2, have you understood how to decrease pollution and take care of nature? Apakah kelompok 2 ya? Apakah Anda paham bagaimana mengurangi polusi dan menjaga lingkungan? Kelompok 3. 1, 2, 3. Kelompok 3. Have you realized the importance of planting trees? Sadarkah Anda bagaimana pentingnya menanam pohon-pohon? Kelompok 4. Have you planned how to decrease rubbish in your school? Apakah Anda punya rencana bagaimana mengurangi sampah di sekolah Anda? Nah, silakan buat explanation-nya di bawah itu. Sini sesuai dengan statement yang sudah dibagi. Ini ya explanation-nya. Kemudian conclusion-nya ini. Nah, conclusion-nya ini. Yuk, silakan dikerjakan secara kelompok, rame nggak apa-apa. Oke, silakan.
Oke, kalau sudah finish ya. Kelompok 3, group 3, please in front of your class present your work, your explanation text. Come on. Yuk. Kelompok 3, yuk maju. Maju ke depan, maju bersama temennya, yuk. Yuk, semuanya. Yuk. Mana bola-bolanya? Oke. Oke. Ya, silakan dibaca. Explanationnya. And releasing oxygen. A single molecule can absorb a substantial amount of carbon dioxide annually. This process helps. Now, group 1, please in front of to present your explanation text. Okay, so our explanation is single-use plastic like bags, bottles, and straws is designed to be used for a short time before being thrown away. But it doesn't just disappear. Here's how it harms the environment. It pollutes our world. Plastic doesn't break down easily. Instead, it breaks into smaller and smaller pieces called microplastics. These tiny pieces end up everywhere in our oceans, rivers, soil, and even the air we breathe. It hurts wildlife. Animals often mistake plastic for food, which can cause them to choke or starve because their stomachs are full of plastic instead of real food. They can also get tangled in plastic litter, which can injure them or prevent them from moving. It adds to climate change. Most plastic is made from fossil fuels. The entire process from making the plastic to transporting it and throwing it away release the greenhouse gases that contribute to global warming. And the conclusion is the widespread use and improper disposal of single-use plastic have served long-lasting consequences for ecosystem worldwide by causing residues. Okay, thank you. Anyone question from group 3? What kind of plastic? Okay, repeat. What kind of plastic? Okay, what kind of plastic do you use? It's like a plastic like bags, like bottles, and straws. Okay. What kind of plastic? It means that group 1 mean is single bottle plastic. Botol plastik sekali bukan sekali pakai. And then plastik untuk plastik. Okay, thank you. Give applause. Okay. Now we have conclusion. The conclusion is kita telah berbicara global warming, kemudian penyebabnya dan dampaknya. Berbicara explanation text, its mean is cause and effect. Kita berbicara explanation text, maka kita berbicara cause and effect. Apa cause and effect? Ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya apa? Contohnya tadi, sebabnya penggunaan plastik secara tidak terkontrol. Akibatnya sampah menumpuk. Dan itu adalah salah satu bagian
penyumbang dari global warming. Oke, let's see the picture. Let's see. Kira-kira ini ada nggak dari lingkungan Anda? Seperti ini. Ada nggak di lingkungan Anda? Banyak ya, banyak. Oke. Nah, based on the fact in our environment, berdasarkan fakta yang ada di lingkungan kita, tugasnya adalah nanti membuat explanation text. Temanya adalah lingkungan kita sendiri. Lingkungan kita sendiri. Kita lihat sampah plastik tidak terkontrol. Silakan dibuat sebuah explanation text. Oke? Oke. So far ada question? Ada pertanyaan? Oh, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita refleksikan pembelajaran pada hari ini. Mari kita refleksikan. Setelah kita belajar tentang explanation text dengan tema global warming ini, kira-kira sudah ada nggak dalam hati nuraninya, dalam pemikiran semua siswa di sini untuk mulai menambah lagi tentang kesadaran lingkungannya? Ada nggak? Ada. Bagaimana caranya kira-kira? Bagaimana caranya kira-kira? Bagaimana caranya? Ya, mengurangi penggunaan plastik. Kalau biasanya beli minuman yang sekali buang, silakan bawa apa? Tumbler. Oke. Kemudian manfaat dari pelajaran hari ini apa kira-kira? Manfaatnya? Ya, menjaga lingkungan. Jadi menumbuhkan kesadaran semua siswa yang ada di sini. Oke? I think that's all. English lesson today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.